उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम रियासत जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। टीम ने कल श्रीनगर में हालात का जायजा लेने के लिए कई मीटिंग्स का एहतमाम किया था और आज ये टीम जम्मू में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों और उसके हवाले से सिक्योरिटी का खास तौर पर मुआयना कर रही है। जम्मू में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। इन रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात बैक वक्त कराने पर जोर दिया है। बाखबर ज़राए के हवाले से खबर है कि बीजेपी 2019 के आम इंतखाबात में कौम परस्ती और पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई हमले को अहम इशू बनाने जा रही है। बीजेपी ने चुनाव हिकमत अमली में ये तब्दीली पुलवामा हमले और पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के बाद की। बताया जाता है कि नगमा निगार प्रसून जोशी बीजेपी के लिए एयर स्ट्राइक, कौम परस्ती और कौमी सलामती पर नए नगमे तहरीर कर रहे हैं। इसी सिलसिले के एक नगमे कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा की कुछ लाइनों को वज़ीर आज़म ने राजस्थान के चूरू में एक रैली में पेश भी किया था। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। पुलवामा हमले को हादसा बताने वाले कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन्होंने आज भी ट्वीट किया कि हमें अपनी फौज पर फख्र है, फौज का हम एहतराम करते हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद गैर मुल्की मीडिया में शुकूक व शुबहात की लहर है जिससे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि उनके कुछ वजीर एयर स्ट्राइक में 300 दहशतगर्द मारे जाने की खबर देते हैं, तो किसी ने 250 के आदाद शुमार पेश किए, तो कोई 400 दहशतगर्दों की हलाकत का दावा कर रहा है, जबकि एसएस आहलूवालिया कहते हैं कि कोई मारा ही नहीं गया और पीएम मोदी इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुल्क जानना चाहता है कि इसमें झूठ क्या है और सच क्या। अहमदाबाद के सिरसपुर में वाक़े मदरसा दीनिया ने कौमी यकजहती और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश की। मदरसा जामिया फैज़ानुल कुरान और ईसा फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। मुस्लिम जोड़ों के साथ साथ हिंदू जोड़ों की भी यहां शादियां करवाई गई। अहमदाबाद के मदरसा जामिया फैज़ानुल कुरान की सालाना इज्तिमाई शादी तकरीब इस साल कुछ मुख्तलिफ रही। यहाँ मदरसे ने गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम जोड़ों के अलावा हिंदू जोड़ों को भी तकरीब में शामिल किया। यहाँ 501 जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई गई, जिसमें 5 हिंदू जोड़े भी शामिल हैं। मदरसे के मुताबिक वो इस तकरीब के जरिए हिंदू मुस्लिम के बीच मौजूद तलखियों को दूर करना चाहते हैं। ज़रूरत महसूस करते हुए हमारे ईसा फाउंडेशन ने, जामिया फैज़ानुल कुरान ने इस काम को उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजर जो आप देख रहे हैं इज्तिमाई निकाह का, इसीलिए रखा था कि कौम के अंदर से खर्च कम हो जाए और फजूल खर्ची से कौम बच जाए जी, और आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा हो, दोनों कौम के अंदर जो है मोहब्बत पैदा हो। लेकिन आइंदा हमने सोचा है कि इंशाल्लाह हम जो है ना इसको दिसंबर या जनवरी में करेंगे ताकि बड़े पैमाने पर दोनों कौम के लोग फ़ायदा उठा सकें। करीब 75,000 रुपये का सामान एक एक जोड़े को दिया जा रहा है लड़की को, जो है ना, जैसे फ्रिज है, सिलाई मशीन है, तिजोरी है, पलंग है, बेड है, ये चीज़ें जो है ना, किचन का सामान है। इज्तिमाई शादी तकरीब में नए जोड़ों को ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें भी बतौर तोहफा दिए गए। इस शादी तकरीब में हिस्सा लेने वाले हिंदू मुस्लिम जोड़ों ने मुल्क में कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए इस तरह की तकरीबात के इनेकाद पर जोर दिया। प्रोग्राम इन्होंने जो भी रखा है बहुत बढ़िया रखा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और
ہم کو بھی بہت اچھی طرح سے لوگوں نے سنبھالا ہے, بہت اچھی طرح سے سپورٹ مل رہا ہے. ہم کو ایسا بھی نہیں لگا ہم کہیں دوسروں کے ساتھ میں, ہم کو سب بھائی چارے جیسا ہی لگ رہا ہے. بہت ماشاءاللہ ہے, نہیں بہت اچھی بات ہے کہ وہ اتنی خدمت کرتے ہیں, اتنی سب شادی کر رہے ہیں, نہیں سب اتنا سیٹنگ ہے نہیں ہوں, اسی خرچے 500 ایک نکاح ہوئے یا نہیں, اتنا سارا خرچہ ہے نہیں. موجودہ دور میں اس طرح کی تقریبات کا زیادہ سے زیادہ انعقاد کرنا چاہیے, جس سے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل سکے, تاکہ ملک میں آپسی بھائی چارے کی فضا بنی رہے اور سیاستداں بانٹنے کی سیاست میں کامیاب نہ ہو سکیں. نیوز 18 اردو کے لیے احمد آباد سے عارف عالم کی رپورٹ. بھوپال بیت المال کے زیر اہتمام بھوپال میں غریب اور نادار طلبہ کی تعلیمی تربیت کے لیے خاص پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ایم پی وقف بورڈ آفس کیمپس میں منعقدہ پروگرام میں طلبہ کو فیس کے چیک بھی تقسیم کیے گئے. بھوپال میں چند اہل خیر حضرات نے 12 سال قبل بھوپال بیت المال کے نام سے فلاحی ادارہ قائم کیا تھا, تاکہ غریب و نادار بچوں کی تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اسکول فیس کو بھی ادا کیا جا سکے. تنظیم کے اراکین ہر سال بھوپال کی بستیوں میں اپنے مقصد کو لے کر سروے کرتے ہیں اور ضرورت مند طلبہ کی تعلیمی تربیت کے ساتھ فیس بھی ادا کرتے ہیں. اس بار 210 غریب بچوں کی اسکول فیسز کے چیک ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. ہمارا کرائٹیریا یہی ہے کہ جو بچے غریب ہیں, جو فیسز نہیں دے سکتے ہیں اپنے اسکولوں کی, ان کی پڑھائی کنٹینیو رہے. اس کا باقاعدہ ہم فارم بھرواتے ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے تو ان کا سروے بھی کرواتے ہیں کسی کو پہنچا کر, اس کے بعد ہی لسٹ میں ان کو نام جوڑا جاتا ہے. اب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو اور شامل کریں, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اگر یہ تو ان کا یہ اللہ نے جو ان کو دیا ہوا ہے وہ یہ ان کو یہ جو اس طریقے سے لوگوں کو مدد کر رہے ہیں, اس میں ان کو اور آگے آنا پڑے گا. ہماری جو کوششیں ہیں اس کو ہمیں اور محسوس کرنا پڑے گی, تاکہ ہم جو ہے ان جو ضرورت مند بچے ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر سے بہتر ان کو جو تعلیم کے لیے آگے لانا پڑے گا. ایم پی وقف بورڈ کیمپس میں بھوپال بیت المال کے زیر اہتمام منعقدہ اس خاص تقریب میں مختلف مکتبہ فکر کے ذمہ داران نے شرکت کی اور بیت المال کے اقدام کی بے حد ستائش کی. طلبہ نے بیت المال کے اقدام کو مسلم طلبہ کی اہم ضرورت سے تعبیر کیا. اور میں یہاں پہ چیک لینے آئی ہوں. مجھے لاسٹ ایئر میں ملا تھا چیک, اور میں یہ فیس جمع کرنا چاہوں گی اپنی. مجھے ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے. میں یہاں چیک لینے آئی ہوں کہ میں اپنی فیس پے کروں. کیا بنیں گی بڑی ہو کر؟ ایئر ہوسٹل. بھوپال بیت المال کے ذمہ داران نے 16 طلبہ سے اپنا مشن شروع کیا تھا اور اب طلبہ کی تعداد 200 سے اوپر پہنچ چکی ہے. نیوز 18 اردو کے لیے بھوپال سے مہتاب عالم کی رپورٹ.